Današnji webinar pod naslovom Investicijski fondovi i drugo lice štednje. To je drugi webinar u sklopu naše cijele virtualne konferencije Investicijski fondovi koji ima jednu svoju temu, međutim ja neću ulaziti u temu, to ću prepustiti našem današnjem moderatoru, direktoru FIME, Milanu Horvatu, što bi rekli, air is yours. S obzirom da sam preko skoro 25-30 godina u ovom poslu, ljudi mi postavljaju najčešće dva pitanja. Prvo je kad je najbolje ulagati, početi ulagati na tržištu kapitala, a drugo je s čime i kako početi. Moj odgovor je vrlo jasan i direktan. Posljednji najbolji trenutak za ulaganje je bio 15.9.2008. godine i u pravilu tu svi ostanu malo zatečeni i kažem im drugi odgovor, krenite sa investicijskim fondovima. Zašto? Taj datum je dosta bitan jer je to bio trenutak najvećeg bankrota u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, njihove investicijske banke Lehman Brothers i pokrenuta je lavina koja je zakotrljala veliku krizu. U tom trenutku mnogi su gotovo panično prodavali svoje pozicije na burzama, ali nisu svi prodavali, neki su kupovali. U pravilu su kupovali investicijski fondovi i educirani investitori. Ti ljudi i te institucije su od tog trenutka kad je krenuo nakon te krize najveći ciklus konjunkturni na tržištu kapitala koji traje preko 10 godina i gdje je indeks američki S&P 500 porastao preko 350%, ostvarili značajne zarade i imali zapravo najmanji rizik ulaganja. Ali o svim tim temama ćemo više razgovarati upravo ovdje sa jednim od najbolje educiranih i iskusnih ljudi u tom poslu. Zašto? Zato jer smo upravo na početku novog ciklusa jer je prošli završio sa korona krizom i mi se zapravo u ovim turbulentnim vremenima trebamo malo pozabaviti šta je to prilika jer smo naučili da su nam krize prilike. Ja bih za početak zamolio Vedranu Likan, s obzirom da smo u Hrvatskoj tradicionalno orijentirani na nekretnine i najbolje se sjećamo s investicijama koje su vezane uz nekretnine, da nam ona koja evo od 2006. godine u Colliers International, jedna od najvećih globalnih kompanija koje se bave savjetovanjem o investicijama u nekretnine. Prije toga je 10 godina radila za mnoge međunarodne korporacije, vrlo je aktivna u promoviranju održivog razvoja i promoviranju dobrobiti cijelog društva i kao takva 2012. je proglašena ženom godine u časopisu Zaposlena. Jedna od stvari koje sam rekla i u najavi ovog današnjeg druženja, dakle mi što zbog povijesnog, što zbog ekonomskog nasljeđa ili kulturološkog nasljeđa zaista smo skloni imati nekretnine u vlasništvu i tu se zaista možemo uspoređivati i sa drugim zemljama u okruženju, ali bez obzira što te druge zemlje odlaze u jedan zreli oblik imanja, odnosno vlasčenja nekretnina, mi u Hrvatskoj dalje volimo kupovati, imati nekretnine, imati komadiće nekretnina jer nam to zakon kroz nasljeđivanje takvim i nameće i jednostavno svatko od nas danas je u katastru, odnosno zemljišnim knjigama upisan negdje na nekoj čestici. Sa te strane definitivno smo lansirani među najbogatije narode svijeta, što se kod nas u svakodnevnom životu itekako to ne vidi i jednostavno se povlači ta paralela da pretpostavka je da u stvari sa tom imovinom kao jednim od refleksija bogatstva ne znamo pametno upravljati. Ne želim generalizirati, ima ljudi koji su zaista u Hrvatskoj vrlo u tome uspješni, ali ako gledamo pojedinačno, postoje prvenstveno regulatorna neka ograničenja koja nas ne tjeraju da sa nekretninama baratamo pametnije. Drugim riječima, nekretnine podrazumijevamo za razliku od bilo kojeg drugog tipa kapitala. Nekretnine se kod nas ne oporezuju kao imovina, kao bogatstvo. Svatko od nas može imati nekretninu o kojoj ne vodi apsolutno nikakvu brigu. I ja uvijek tu često postavljam tu paralelu, samo da se krećete malo više prema sjevernom dijelu Hrvatske ili prema Sloveniji, a naročito u Austriji, nećete vidjeti niti jednu kuću koja nema fasadu ili dvorište koje nije uređeno, zato što regulator, počevši od Slovenije pa nadalje,
nameće jednostavno brigu o vlastitoj nekretnini. Dakle, ukoliko dvorište kuća nema fasadu, dvorište nije uređeno, vlasnik te nekretnine se penalizira kroz određena komunalna davanja i nikome to zaista nije u interesu. Kod nas, s druge strane, vidjet ćemo da smo skloni izgraditi kuću za čitavu familiju na 3 kata, 700 kvadrata i slično. Nikada se ne napravi fasada na njoj, curi nam novac jer nije energetski učinkovita i slično. Ta djeca se rasele po svijetu, jednog dana tu kuću naslijede i nemaju nikakvu odgovornost prema njoj. To je znači nekakav aspekt gdje možemo govoriti o građanstvu, a gdje bi tu povukla paralelu vezano za nekretnine kao potencijal u institucionalnom smislu. Mi smo, bez obzira što smo relativno zrelo tržište i nama je pristupanje Europskoj uniji ujedno to i potvrdilo, a onda i regulativa koju smo time primijenili. Mi smo još uvijek u ranim počecima stvaranja nekretninskih fondova, odnosno trastova, kroz koje se u stvari nekretnine kao imovina na najkvalitetniji i najpametniji način mogu oplemenjivati, odnosno stvarati određena dobit kroz njih kao vid investicije. Tu nam je Marin Hrešić, kolega koji evo već 20 godina radi na tržištu kapitala u mnogim uglednim investicijskim kućama, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, i koji je radio na nekim najvećim projektima financijske naravi, kako za institucionalne, odnosno državne institucije, tako i za privatni kapital. Marin je i proglašen kao menadžer godine u kategoriji malih poduzeća upravo u vrijeme dok je bio direktor investicijskog društva, znači osoba koja zaista kompetentno može nešto malo više reći nama o samim fondovima. Ono što je bitno naglasiti je da u ovom trenutku naša industrija, znači industrija UCITS fondova, upravlja sa nekakvih 16 milijardi kuna imovine. Ona je, najvećim dijelom je ta imovina u obvezničkim fondovima. Dakle, nekad davno, vjerojatno se većina vas sjeća da je imovina bila u novčanim fondovima, sad je ona većim dijelom u obvezničkim. Mi bi kao struka voljeli da je što veći dio te imovine diverzificiran, znači da je i u dioničkim fondovima, pa i u nekretninskim fondovima kad se oni pojave, nekakvim alternativnim fondovima, čućemo danas kolegu i za taj dio. Evo, to je nešto što bi nama svima stalo, zato što smatramo da je kroz investicijske fondove, napominjem ne u investicijske fondove, nego kroz investicijske fondove, jedan dobar način za ulaganje imovine, pogotovo malih, takozvanih malih klijenata, fizičkih osoba. Marijana Galović je s nama već 15 godina u svojoj karijeri, od toga je polovinu provela i kod nas u FIMI. Sada je direktorica i vodi FIMA Invest koji se pojavio na tržištu. Kakva je slika danas fondova koji su se razvijali od početka 2000-ih do velike svoje prve krize 2008-2009 i što je to danas drugačije u odnosu na onaj početak i onaj krizni period iz tog doba? Pa ako govorimo znači o investicijskim fondovima koji su se znači počeli značajnije razvijati od 2000. do 2005. a nekakvu kulminaciju rasta doživjeli 2007. godine kada je ukupna imovina pod upravljanjem bila gotovo 30 milijardi kuna. Događa nam se 2009. godina, događa nam se pad iz nama svima dobro poznatih razloga, a nakon pada dolazi do stagnacije koja je trajala negdje do 2016. godine kada se tržište lagano počinje oporavljati. Onda imamo 2018. godinu kada opet bilježimo laganu stagnaciju koja je izazvana trgovinskim ratom Amerike i Kine i dešava nam se onda 2019. godina koja je recimo bila dobra godina za fondove kada je imovina pod upravljanjem investicijskih fondova iznosila nekakvih 26 milijardi kuna. Onda nam dolazi 2020. godina, dolazi nam prvi kvartal koji je recimo započeo dobro, pod upravljanjem je gotovo 20 milijardi kuna i dešava nam se ova kriza koju sami svjedočimo i dešava se jedna situacija koja je zaista značajna za spomenuti. Znači, 95% građana
ne povlači novce iz investicijskih fondova, to čine samo institucionalci koji to zapravo prate na dnevnoj razini, tako da je to bilo nekako i očekivano od njih. Ono što je nesporno je da smo na početku nekakvog novog ciklusa i vjerujemo da će se situacija promijeniti i da će okolnosti biti puno bolje nego što su možda u ovom trenutku. Tomislav Šerić je ono što je novo u našoj industriji, nakon što smo čuli čemu smo skloni, što je klasično u fondovskoj industriji, on nam je donio nešto potpuno novo. Inače, MBA-evac iz Pariza, radio je u malim i velikim firmama, male su u pravilu bile one koje on razvijao, velike su bile čak do te razine da je bio 3 godine direktor u Hrvatskoj Elektri i u velikima je skupljio iskustvo koje posle u malima primjenjivao i razvijao posao. Trenutno je vlasnik Griffon Asset Managementa u Osijeku i napravili su oni to nevjerojatan iskorak što su uspjeli osnovati prvi potpuno regulirani kripto fond, što je zaista nešto što je na razini globalne industrije iskorak. To je prva takva institucija, odnosno fond u Hrvatskoj, ali i u Europi, a mislim da jedino nešto slično postoji u Aziji, ali to trebamo provjeriti. Tom, šta je to novog što donosi digitalni svijet, što donosi kripto industrija u području investicijskih fondova? To je specifično tržište koje je drugačije od ostalih tržišta i ono je u samom nastajanju. Dakle, prva poruka u svemu, još uvijek je to u samoj fazi, znači još uvijek je rano. Mi koji pokušavamo predvidjeti kako će budućnost izgledati, a to sam radio u raznim područjima, znači u energetici, jednog dana smo se pitali kako će izgledati energetika budućnosti, pa smo rekli bit će diversificirano, bit će puno malih proizvođača i to se danas događa. Znači, kogod je krenuo s nekim obnovljivim izvorima, zamišljao je tu budućnost, on je bio u pravu koliko god u onom trenutku neki fundamenti toga nisu štimali. Tehnologija je bila preskupa i preskupo je bilo proizvoditi to i tehnološki to nije moglo štimati u sustavu energetike. Treba niz godina da bi se neke novine prihvatile. Bitcoin je napravio početak te revolucije, kasnije su nastale nove kriptovalute i ono što mi smatramo da smo mi još u svom samom početku. Kada se gleda nekakva povijest kretanja cijene Bitcoina, on je uvijek išao gore pa je padao, pa je išao gore pa je padao i je kao jedna od najvećih negativnosti kod njega je bila to što on jako volatilan. Ali on je uvijek, kao i u svakoj ostaloj ekonomiji, on je uvijek uvjetovan ponudom i potražnjom. Dakle, koja je naša vizija budućnosti? Naša vizija budućnosti, kriptovalute će ostati ovdje, bit će sve jače, sve reguliranije, reguliranost će donijeti zapravo povećati potražnju i samim povećanjem potražnje cijena bi po ekonomskim svim teorijama trebala ići gore. Naravno, naglašavajući sve rizike koje uz to postoje. Ono što je jako važno znati u vezi konkretno Bitcoina je da on ima limitiranu opskrbu, dakle supply je limitiran na 21 milijun Bitcoina i nikada više tehnološki ne može nastati nijedan novi Bitcoin. Dakle, samom osnovnom logikom i analizom, ako se povećava potražnja, logično bi bilo da bi cijena trebala ići gore. Evo. Mnogi institucionalni igrači nisu mogli ulagati u Bitcoin. Tu je jedan od odgovora na pitanje koje sigurno se mnogi pitaju. Dakle, pitanje je zašto bi neko uložio kroz fond, a ne bi direktno uložio u Bitcoin. Postoje nekakvi razni rizici s kojima morate upravljati. Mi upravo tim rizicima uspješno upravljamo i tehnološki sigurno čuvamo te valute i regulirani smo kanal, drugim riječima, ovo je jedan od rijetkih mogućnosti da institucionalni investitor može biti izložen prema toj novoj vrsti imovine. Bitcoin i kriptovalute su volatilne, ali nisu puno manje trenutno volatilne ni burze. Evo, iza nas je jedan od najvećih uspona kvartalnih američkih indeksa koji su rasli od 18 do 30% u jednom kvartalu, što je od dot-com booma najveći rast koji postojao. Marine, kakve su danas reakcije investitora, da li su danas oni nešto educirani, da li više nešto znaju, da li su spremni na rizike ili se ta priča nije baš promijenila? Velika je razlika između onoga što je bilo 2007. godine, u čemu smo
dosta nas koji smo na ovom panelu i svjedočili i ovom što je bilo 2020. godine. 2007. godine, ako govorimo, a to nam je evo ciljna publika ovdje o hrvatskim investitorima, većina njih je bila uložena kroz investicijske fondove, bilo direktno na hrvatskom tržištu kapitala i to u dionice. Znači ogroman dio je bio u dionicama. Od onda jako se puno stvari promijenilo. Naši investitori, a mi radimo sa nekakvih 70.000 ulagatelja, individualnih ulagatelja, imaju priliku ulagati kroz naše fondove, pa i kroz fondove konkurencije u cijeli svijet. I ulaže se ne samo u jednu imovinsku klasu, nego u jako puno imovinskih klasa. Drugo, naša industrija je vrlo regulirana, što je već ispomenuo i kolega. Nama otežava posao, ali moje osobno mišljenje je da je to naravno dobro za klijenta, koliko god je to kompleksno. Naši klijenti imaju transparentnost. Vrlo je stroga, dakle, regulativa u smislu što mi smijemo, što mi ne možemo raditi, nas se doslovno na dnevnoj bazi kontrolira. Dakle, to su te velike promjene prema 2008. godini i upravo što si rekao, to je i doprinijelo da nakon ovog pada, koji je evo i kolegica Marijana spomenula u 3. mjesecu naše industrije, nama se investitori sada ponovno vraćaju, to je u velikom broju. Tu svakako treba spomenuti još savjetovanje klijenata. Evo, u našoj banci i u još nekim bankama naravno moguće je da klijent dobije savjet što je najbolje za njega vezano za njegov investicijski horizont, za averziju njegovu prema riziku, koliko on prihoda očekuje tijekom godina i prema tome se njemu strukturira portfelj koji je sastavljen od fondova. Dakle, to su te velike razlike koje zapravo doprinose da naši građani mogu sudjelovati na tržištima kapitala širom svijeta na jedan puno slobodniji način, reguliraniji način i sigurniji način i da mogu ostvarivati one lijepe prihode koje zapravo ti si ih spomenuo, koje svijet ostvarivao svih ovih godina, nažalost Hrvatska nije. Ja mogu potvrditi kroz vođenje portfelja u firma vrijednosnicama da smo mi u 2007. i 2008. godini zapravo imali veliki egzodus klijenata koji su povlačili svoje pozicije, prodavali i uzimali novac i više se u pravilu nisu vraćali. I bilo ih je puno i takvih u investicijskim fondovima. Ova kriza je potpuno drugačija. Klijenti jesu u početku krize korone i smanjivali i ulazili u cash pozicije, prodavali svoje vrijednosne papire ili mi njihove dijelovima portfelja, ali nisu povlačili novac, odnosno vrlo su bili takvi rijetki. Upravo suprotno, ovi koji su ostali još su dodatno dodali gotovine i došli su novi klijenti koji su prepoznali krizu kao priliku. I mogu reći da mi negdje tamo od veljače, marta, aprila u našoj kući zapravo se cash pozicija utrostručila i ljudi trguju i na globalnim, znači od Amerike do Azije, ali i na lokalnom tržištu puno više i većim volumenima. Znači, kratko rečeno, danas je manje ljudi na tržištu kapitala u investicijskim fondovima, ali su bitno educirani. Drugim riječima znaju što su danas njihove prilike i gdje se one kriju. Naime, i u nekretninama mi imamo puno različitih prilika za ulaganje i različitih vrsta ulaganja, ali nismo baš to previše razvili. Kao što je Marin rekao, ne moramo svi ulagati samo u Hrvatskoj, upravo je to jedan od ambicija ovog panela da objasni ljudima da rizik i disperzija njihovog rizika ne mora biti izložen samo Hrvatskoj i da su vanjska tržišta puno stabilnija, puno veća i u odnosu na Hrvatsku uspješnija. Pa što je to s nekretninama, što bi još mogli, a ne koristimo? Pa ja bih se tu djelomično nadovezala na ovo što je Marin rekao i ranije, mislim da je kolega Tomislav isto spomenuo regulatora, da reguliranje tržišta u stvari potiče likvidnost. I to je jedna paradigma koja se upravo dokazuje na tržištu nekretnina. Naravno, aktivnost dolazi sa strane same potražnje, mi smo tu jako vezani za turizam, barem smo bili do sada, do ove godine, ali to je neka sasvim druga tema za sebe. I onda se u stvari na tržištu počelo događati da su mali ulagači aktivirali svoju imovinu kroz kratkoročne najmove. Dakle, dugoročni najam stanova, stambenog prostora, da li za sveučilišnu populaciju ili slično je dugo već postojala, ali nekako je turizam potaknuo te kratkoročne najmove i puno ljudi u tom segmentu prepoznalo svoju poslovnu priliku. U jednom intervalu smo imali isto tako grupiranje malih ulagača u
hostele, pa su se onda grupirali prijatelji, rodbina i slično i ulazili u taj segment biznisa. Zašto to dvoje spominjem? Iz razloga što smo mi skloni investirati u nešto što se pokazalo dobrim trendom. I ja obično kažem, kada svi prepoznaju investicijsku priliku u nečemu, ne mora nužno to biti dobra investicijska prilika. S druge strane, pioniri, imamo temu Bitcoina, odnosno kriptovaluta, pioniri u investicijskim proizvodima uvijek moraju biti hrabriji. Dakle, nije svaki investicijski proizvod za svakoga i nekretnine su to upravo dobar pokazatelj. Dakle, zbog raspada tržišta turizma mi danas imamo snažan povratak u stvari stambenog prostora koji je bio namijenjen kratkoročnom najmu. On se sada ponovno pojavljuje u ponudi za dugoročni najam i on postaje jedan sasvim drugačiji investicijski proizvod. Tu bi se dijelom nadovezala i na pitanje gdje je u stvari danas pametno ulagati. Ja mislim da je u stvari za svoju sigurnost i sigurnost svojih budućih naraštaja uvijek je bitno jaja rasporediti u više košara. Investicijski modeli u real estate-u su razni. Dakle, možemo investirati samostalno, možemo investirati u manjim grupama, ali ono na čemu mi trenutno radimo i zaista potičemo i HANFA-u kao regulatora koji je, moram priznati, u zadnjih par godina vrlo, vrlo progresivan i vrlo, vrlo kvalitetno verziran, zahvaljujući aktualnoj upravi, verziran je tim novim investicijskim modelima i zaista ga regulira na jedan zdravorazumski, a dodatno i zapadnoevropski, odnosno zreli način. Kod nas se otvara sve više i više prilika za formiranje REIT-ova, dakle Real Estate Investment Trustova, koji su kao investicijski model privlačni malim ulagačima. Trustovi mogu biti orijentirani na razvojne projekte, dakle development u real estate-u, mogu biti orijentirani na yielding produkte, dakle na nekretnine koje stvaraju prihod iz komercijalizacije, odnosno najma. I nekako su po tom modelu najbliže real estate investicijskim fondovima, ali na manjem tiketu, dakle više privlače male ulagače, dok real estate investicijski fondovi koji su prisutni kod nas u Hrvatskoj i u regiji su još uvijek internacionalni. Dakle, mi povijesno, a to će sigurno Milane vi, a onda i Marijana i Marin znat bolje nego ja, mi povijesno nemamo dobre priče o domaćim nekretninskim fondovima. To je iz doba kada to tržište nije bilo regulirano, pa onda samim time svašta bilo moguće i puno smo tu vidjeli povijesnih failova, ali smo sve zreli, sve organiziraniji, novac je dostupan i unatoč ovoj krizi i dalje je dostupan. Imamo mirovinske fondove koje ulaze upravo u tu sferu i nekako naše tržište uvijek će biti špekulanata koji će u krizi tražiti jeftin proizvod i nekakav špekulativni poduhvat, ali u stvari u ovom momentu iz ove godine i sljedeće godine upravo možemo sazreti, tržište može sazreti i upravo se može dogoditi to inteligentno, stručno, pametno razdvajanje real estate proizvoda u trustove, u fondove i stvaranje jednog novog investicijskog produkta koji će privlačiti i male ulagače i institucionalce i mirovinske fondove koji su kod nas regulirani da mogu investirati u real estate i slično. S obzirom da je upravo regulator ključan u tome da se uopće neki proizvodi mogu pokrenuti, a kripto je upravo ono što je bitno da se kod nas sa regulatorom dogodilo i gdje je regulator iskazao strahovitu veliku progresivnost zaista na respektabilnom načinu. Pa što je ono ključno, kako sigurno čuvati tu imovinu, kako omogućiti klijentima da se osjećaju sigurnima, bez obzira što se radi o digitalnim proizvodima koji su nevidljivi i nisu zapravo nama lako shvatljivi kako se oni zapravo čuvaju. Što je to u tom custodiju koji ste vi postigli, zapravo gdje je vaša najveća vrijednost? Ja ću samo malo osvrnuti prije toga na odgovor na pitanje koje smo imali da u prošlosti nije mogu ulagati u Bitcoin, da se danas može, preporuke za ulaganje, i tu bi se složio sa Vedranom. Dakle, diversifikacija svog ulaganja je, ja mislim, jako važan dio strategije. Također mislim da svaki investitor treba biti svjestan da ulaže ono što može izgubiti i da ulaže zapravo višak svoje imovine. Reguliranost svakako donosi likvidnost, dakle donosi više investitora, ti investitori ako su institucionalni barataju sa ogromnim iznosima i onda to za sobom dolazi razna pravila. Samo ću se nadovezati na još jednu rečenicu, a to su ovi lešinari špekulanti. Oni nam dobro dođu na tržištu zato što oni daju likvidnost. Mi trebamo za ove koji se hedžiraju, koji dugoročnom strategijom se hedžiraju od nekog od rizika. Recimo, mi mislimo da je Bitcoin jedna od odličnih strategija za hedžiranje protiv inflacije. Zato što ima limitirani supply,
i ako mu raste dugoročna vrijednost, jedan dio svog portfelja kad neko uloži, mislimo da ne može pogriješiti. Čak mislimo da mu veći rizik nimalo biti neizložen tome, jer dobit može biti puno veća od nekakvog gubitka, naravno ako se ulaže mali dio svojih sredstava. Da bi se to uložilo, sad ćemo doći na ovaj kasniji dio, nama regulator, koji također moram pohvaliti jer je proaktivan i trudi se razumjeti stvari i razumije stvari i s njim smo zajedno došli do ovih rješenja, ali također i sa našim depozitarom koji je prihvatio metodu, a to su tehničke metode koje nisu uobičajene i da bi se to shvatilo, ljudi moraju malo dublje ući u poznanje same tehnike i tehnologije. Ja imam sreću da sam okružen sa timom koji to razumije u detalje i vrlo iskusan u tome i temeljem toga procese, dakle i tehničko rješenje smo preslikali zajedno sa depozitarom. Šta to znači? Ne može se dogoditi da naša imovina koja je u takozvanom cold walletu, dakle nije online nekome, da neko hakira vam računalo i da vam pošalje imovinu na neki račun kojem vi nemate pristup. Dakle, u našem slučaju to se vrlo teško može napraviti zato što mi imamo fizičke uređaje koji su smješteni na više različitih lokacija i to se takozvani multisig imamo rješenje. Ti svi ključevi nisu ni u samom društvu, nisu ni u samom depozitaru, znači u depozitnoj banci, nego mi zajednički moramo napraviti aktivnosti da bi se imovina neka otpustila i prebacila na neku drugu adresu. Za razliku od uobičajenih financijskih instrumenata gdje vi možete preko banke napraviti transakciju, ovdje ako neko da nalog, dakle ako ima vaš takozvani privatni ključ, kombinacijom privatnog i javnog ključa, on može transferirati imovinu gdje god hoće i vi ju nećete dobiti nazad. Upravo zato to je jedna od vrijednosti blockchaina kao one underlying tehnologije u pozadini Bitcoina, koja zapravo daje povjerenje ljudima da ono što je zapisano na blockchainu je istina i zbog toga, to ima i svoj negativni dio, ne može biti poništena neka transakcija koja bi imala negativne efekte. Na primjer, ajmo reći krađa imovine koji su se događale u prošlosti. Upravo to je jedan od rizika koji mi u fondu uspješno s njim upravljamo. Dakle, mi čuvamo tu imovinu, nikad ništa nije sigurno na ovom svijetu, jel tako, ali na najsigurniji mogući način koji postoji. Drugi dio što je važan kod nas je kako smo regulirani, onda imamo niz procedura koje mora regulator usvojiti i koje mora depozitar usvojiti i mi to sve poštujemo, a to daje sigurnost nekakvim investitorima i zbog toga se zapravo po prvi put otvorila mogućnosti nekakvim institucionalnim investitorima da ulažu u Bitcoin putem ulaganja kroz naš fond. U ritmu života, FIMA.